Hello Miss, let me introduce myself. My name is Carmila Arya Dearojo from class PPNA. Now I will present a biology assessment about introducing to biology and cell biology. Cell biology. Biology from the Greek, bios is life and logia is science. Cell biology, also called cytology, from the Greek kytos or container, is the science that study the cell, one of the branches of biology. The cell is the basic structural and functional unit for all living organisms. Cell has a molecular and biochemical organization system capable of storing information, translate information to synthesis cell molecule, as well as use energy source to do activities. Every organism is composed of one of two cell types structurally different, namely prokaryotic cell and eukaryotic cells. Prokaryotic cells, for example in bacteria and archaea. Eukaryotic cells include plants, animals, fungi, and protists. Biologi berasal dari bahasa Yunani, bios yang artinya kehidupan dan logia artinya ilmu. Biologi sel juga disebut sitologi dari bahasa Yunani, kytos yang artinya wadah, adalah ilmu yang mempelajari sel, salah satu cabang dari biologi. Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsional bagi semua organisme hidup. Sel memiliki sistem organisasi molekuler dan biokimiawi yang mampu menyimpan informasi, menerjemahkan informasi untuk mensintesis molekul sel, serta menggunakan sumber energi untuk melakukan kegiatan. Setiap organisme tersusun dari salah satu di antaranya dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik contohnya pada bakteri dan archaea, dan sel eukaryotik contohnya tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Various cell based on core state. 1. Prokaryon cell. Cell whose nucleus does not have a membrane. The nuclear material is carried in the cytoplasm. Cells that have one membrane system included in this group are bacterial and blue algae. 2. Eukaryon cell. Cell whose core has a membrane. Nuclear material is limited by one system membrane separate from the cytoplasm, which belong to this group is all living things except bacterial and blue algae. 1. Sel prokaryon. Sel yang intinya tidak memiliki membran. Materi inti tersebar dalam sitoplasma atau sel yang memiliki satu sistem membran. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah bakteri dan alga biru. 2. Sel eukaryon. Sel yang intinya memiliki membran. Materi inti dibatasi oleh satu sistem membran terpisah dari sitoplasma. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah semua makhluk hidup kecuali bakteri dan alga biru. Cell parts. 1. The cell wall only exists in the plant cell. The cell wall is composed of strong cellulose which can provide support, protection, and to preserve the shape of the cell. There are burrows in the cell wall to allow the exchange of outside material with material inside the cell. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel terdiri dari selulosa yang kuat yang dapat memberikan sokongan, perlindungan, dan untuk mengekalkan bentuk sel. Terdapat liang pada dinding sel untuk membenarkan pertukaran bahan di luar dan bahan di dalam sel. 2. Plasma membrane. The cell membrane is the layer that protects the cell nucleus and cytoplasm. The cell membrane encloses the organelle in the cell. The cell membrane is also a means to transportation for cell, namely the entry and exit of substance
needed and not needed by the cell. The structure of the membrane is two layers of lipids, lipid bilayer, and has external permeability so that not all molecules can pass through the cell membrane. Membran sel merupakan lapisan yang melindungi inti sel dan sitoplasma. Membran sel membungkus organel-organel dalam sel. Membran sel juga merupakan alat transportasi bagi sel, yaitu tempat masuk dan keluarnya zat-zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Struktur membran sel ialah dua lapis lipid atau lipid bilayer dan memiliki permeabilitas tertentu sehingga tidak semua molekul dapat melalui membran sel. 3. Mitochondria. Mitochondria is the place where the respiration function in living things take place. Respiration is a process of transformation or catabolism to produce energy or energy for the life process to take place. Mitochondria are powerhouse for the cell. Mitochondria are found in cells that have high metabolic activity and require a lot of ATP in large quantities, for example heart muscle cells. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup. Dengan demikian, mitokondria adalah pembangkit tenaga bagi sel. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah banyak, misalnya sel otot jantung. 4. Lysosome are the cell organelle in the form of membrane-bound pouch containing hydrolytic enzymes that are useful for controlling intracellular digestion under various conditions. The main function of lysosome is 1. Endocytosis, the entry of macromolecules from outside the cell into the cell through our endocytosis mechanism. 2. Autophagy process for the disposal and degradation of own cell parts such as organelles that no longer function. 3. Phagocytosis is the process of inserting large particles and microorganisms such as bacteria and virus into cells. Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Fungsi utama lisosom adalah yang pertama, endositosis, ialah pemasukan makromolekul dari luar sel ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Yang kedua, proses autofagi digunakan untuk pembuangan dan degradasi bagian sel sendiri, seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Yang ketiga, fagositosis merupakan proses pemasukan partikel berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. 5. Golgi apparatus. Some of function of the Golgi apparatus include 1. Forming sac or vesicle for secretion, occur mainly in the granular cell of the small sac containing enzyme and other ingredients. 2. Forming the plasma membrane. The Golgi sac or membrane is the same as the plasma membrane. The sac that is released can become part of the plasma membrane. 3. Forming plant cell walls. 4. Another function is to form acrosome in protozoa which contain enzyme to break down the egg cell walls and form lysosome. 5. Place for modifying proteins. 6. To sort and package molecules for cell secretion. 7. To form lysosome. Beberapa fungsi badan Golgi antara lain: yang pertama,
Membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut berisi enzim dan bahan-bahan lain. Yang kedua, membentuk membran plasma. Kantung atau membran Golgi sama seperti membran plasma. Kantung yang dilepas dapat menjadi bagian dari membran plasma. Yang ketiga, membentuk dinding sel tumbuhan. Yang keempat, fungsi lain ialah dapat membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur dan pembentuk lisosom. Yang kelima, tempat untuk memodifikasi protein. Yang keenam, untuk menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel. Yang ketujuh, untuk membentuk lisosom. 6. Endoplasmic reticulum. There are 3 types of endoplasmic reticulum is 1. Rogue ER. On the surface of the rogue ER, there are spots which are ribosome. The ribosome play a role in protein synthesis. Thus, the main function of the crude ER is as a site for protein synthesis. 2. Smooth ER function in several metabolic processes, namely lipid synthesis, carbohydrate metabolism, and calcium concentration, detoxification of drugs, and the attachment of receptor to cell membrane proteins. 3. The smooth ER synthesis molecule, while the sarcoplasmic ER store and pumps calcium ions. Sarcoplasmic ER plays a role in triggering muscle contraction. Ada 3 jenis retikulum endoplasma. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar. Di permukaan retikulum endoplasma kasar terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom. Ribosom ini berperan dalam sintesis protein. Maka fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar adalah sebagai tempat sintesis protein. Yang kedua, retikulum endoplasma halus tidak memiliki bintik-bintik ribosom di permukaannya. Retikulum endoplasma halus berfungsi dalam beberapa proses metabolisme. Yang pertama adalah sintesis lipid, metabolisme karbohidrat dan konsentrasi kalsium, detoksifikasi obat-obatan, dan tempat melekatnya reseptor pada protein membran sel. Yang ketiga, retikulum endoplasma halus mensintesis molekul, sementara retikulum endoplasma sarkoplasmik menyimpan dan memompa ion kalsium. Retikulum endoplasma sarkoplasmik berperan dalam pemicuan kontraksi otot. 7. Nucleus. Nucleus of the cell or cell nucleus is an organelle found in eukaryotic cell. This organelle contains most of the cell genetic material with the form of long linear DNA molecule that form chromosome together with various types of protein such as histone. The gain in this chromosome make up the nucleus genome of the cell. The main function of the nucleus is to maintain the integrity of this gain and control cell activity by managing gain expression. In addition, the nucleus also functions to organize gain when cell division occurs, produce mRNA to encode protein as a synthesis of ribosome, a place for replication and transcription of DNA, and regulate when and where gain expression must be started, executed, and ended. Inti sel atau nukleus sel adalah organel yang ditemukan pada sel eukaryotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein seperti histone. Gen di dalam kromosom-kromosom inilah yang membentuk genom inti sel. Fungsi utama nukleus adalah untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Selain itu, nukleus juga berfungsi untuk mengorganisasikan gen saat terjadi pembelahan sel, memproduksi mRNA,
untuk mengkodekan protein sebagai tempat sintesis ribosom, tempat terjadinya replikasi, dan transkripsi dari DNA, serta mengatur kapan dan di mana ekspresi gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. 8. Plastids are cell organelles that produce color in plant cell. There are 3 types of plastid, namely 1. Leucoplast is plastids in the form of starch or flour. 2. Chloroplast is plastids which are generally green in color, consists of chlorophyll A and B for photosynthesis, xanthophyll, and carotene. 3. Chromoplast is plastid which contain lots of carotene. Plastida adalah organel sel yang menghasilkan warna pada sel tumbuhan. Ada 3 macam plastida, yaitu leucoplast adalah plastida yang berbentuk amilum atau tepung. Yang kedua, chloroplast, yaitu plastida yang umumnya berwarna hijau, terdiri dari klorofil A dan B untuk fotosintesis, xanthophyll, dan karoten. Yang ketiga, chromoplast, yaitu plastida yang banyak mengandung karoten. 9. Centriole. The centrum is a region consists of 2 centrioles, a pair of centrioles, which occur during cell division, where each centriole will move to the pole of the dividing cell. In the cell cycle at the interphase stage, there is an S phase, consists of chromosome duplication, chromosome condensation, and centrosome duplication. Centrom merupakan wilayah yang terdiri dari 2 centriole atau sepasang centriole yang terjadi ketika pembelahan sel, di mana nantinya tiap centriole ini akan bergerak ke bagian-bagian kutub sel yang sedang membelah. Pada siklus sel, di tahap interfase terdapat fase S yang terdiri dari tahap duplikasi kromosom, kondensasi kromosom, dan duplikasi sentrosom. Process in cell biology. Protein movement. Protein are synthesized by ribosome in the cytoplasm. This process is also known as protein translation or protein biosynthesis. Several types of protein, for example protein that will be attached to the cell membrane or membrane protein, are transported to the endoplasmic reticulum during the synthesis process and then feature process in the Golgi apparatus. From the Golgi apparatus, membrane protein can move to the plasma membrane or cell membrane, to other subcellular compartments, or they can be secreted to the outside of the cell. The endoplasmic reticulum can be thought of as a compartment for membrane protein synthesis, while the Golgi apparatus can be thought of as a compartment for membrane protein processing. There is a semi-constant flow of protein through this compartment. The protein contained in the ER and Golgi bodies are associated with other proteins, but are still present in their respective compartments. Other protein flow through the ER Golgi apparatus to the plasma membrane. From the plasma membrane, the protein is finally decomposed in the intracellular compartment of the lysosome into the constituent amino acid. Proses-proses dalam biologi sel. Pergerakan protein. Protein disintesis oleh ribosom di sitoplasma. Proses tersebut juga dikenal sebagai translasi protein atau biosintesis protein. Beberapa jenis protein, misalnya protein yang akan digabungkan kepada membran sel atau protein membran, ditransfer ke retikulum endoplasma selama proses sintesisnya
dan kemudian diproses lebih lanjut di badan Golgi. Dari badan Golgi, protein membran dapat bergerak ke membran plasma atau membran sel, ke kompartemen subseluler lainnya, atau dapat pula disekresikan ke luar sel. Retikulum endoplasma dapat dianggap sebagai kompartemen tempat sintesis protein membran, sedangkan badan Golgi dapat dianggap sebagai kompartemen tempat pemrosesan protein membran. Terdapat aliran protein semi-konstan melalui kompartemen-kompartemen tersebut. Protein-protein yang terdapat pada retikulum endoplasma dan badan Golgi berasosiasi dengan protein-protein lain namun tetap terdapat pada kompartemennya masing-masing. Protein-protein lain mengalir melalui retikulum endoplasma dan badan Golgi ke membran plasma. Dari membran plasma, protein kemudian pada akhirnya diuraikan kembali di dalam kompartemen intraseluler, disosom menjadi asam amino penyusunnya. That's all my presentation and thank you. Sekian dan terima kasih.